नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांचो आस्पाव आशिल्ल्या 3 मल्टी ट्रॅकिंग प्रकल्पांक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्यार रेल्वे मुळावी बांदावळ घटमूट जातली अशें तांणी सांगलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल आसामांत 5,450 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पीएम राहत येवजण सुरू करपाक मान्यताय दिल्या. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह भारताची पयली केंद्रीय बँक डिजिटल चलन आधारीत भौशीक वितरण पद्दत आयज गांधीनगरांतल्या महात्मा मंदिरांत सुरू करतले. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांचो आस्पाव आशिल्ल्या 3 मल्टी ट्रॅकिंग प्रकल्पांक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्यार रेल्वे मुळावी बांदावळ घटमूट जातली, रसद खर्च उणो जातलो आनी तरणाट्यांक नोकरी मेळपाची संद मेळटली अशें तांणी सांगलां. हैदराबाद पणजी अर्थीक मार्गार गुदेबेलूर ते मेहबूबनगर मेरेन राष्ट्रीय महामार्ग 167 रुंद करपाचो निर्णय घेतिल्ल्यान अर्थीक वाड जातली, रोजगार निर्माण जातलो आनी जिणेची सोय निर्माण जातली अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. गोपूर आनी नुमालीगड हांच्या मदीं 4 लेन प्रवेश नियंत्रीत ग्रीनफिल्ड कॉरिडोराकूय मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. तातूंत ब्रह्मपुत्रा खाला भारताचो पयलो उदकापूंचो रस्तो सह रेल्वे बोगदो आस्पावीत आसा. ह्या परिवर्तनकारी प्रकल्पाक लागून जोडणी वाडटली, रसद खर्च उणो जातलो आनी पुराय आसाम आनी ईशान्य वाठारांत वाड जातली अशें तांणी मुखार सांगलें. नोयडा सेक्टर 142 ते वनस्पती उद्यान मेरेन विस्तार मार्गाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आसामांत 5,450 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण केलें. फाटल्या 11 वर्सांत ईशान्येक 5.5 लाख कोटी रुपया परस चड पयशे वाटिल्ले आनी ह्या वाठारांतल्या मुळाव्या साधन सुविधा क्षेत्रांत उदरगत दिसून येता अशें प्रधानमंत्र्यांनी नदरेक हाडलें. सरकार माहिती तंत्रगिन्यान, डेटा सेंटर्स आनी कृत्रीम बुद्धिमत्ता ह्या सारक्या क्षेत्रांत पुड्डुचेरींतल्या तरणाट्यां खातीर रोजगाराच्यो संदी निर्माण करपाचेर लक्ष केंद्रीत करता अशें करायकल हांगा एका सभेत उलयतना केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. आंतरराष्ट्रीय वेपार संबंदांतल्यान नुस्तेमारांक जागतीक बाजारपेठेंत प्रवेश मेळोवपा खातीर पावलां उबारतात, जाका लागून तांच्या उत्पादनांक बरो परतावो मेळटलो. जोहो सयत मुखेल सॉफ्टवॅर कंपनींनी पुड्डुचेरींत काम सुरू केल्ल्याचो उल्लेख तांणी केलो. केंद्रीय प्रदेशांत बंद जाल्ली कापड गिरणी परतून सुरू करपा खातीर अर्थीक मजत मेळ्ळ्या अशें मंत्री शाह हांणी फुडें सांगलें. भारत को समृद्ध करने के साथ साथ सुरक्षित करने का भी काम किया है. मित्रों, पुडुचेरी की जनता ने एनडीए पर, बीजेपी पर, हमारे नेता रंगास्वामी जी पर और मोदी जी पर भरोसा जताया है. काल म्युनिक सुरक्षा परिशदेच्या फाटभुंयेर विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी जर्मनीचे विदेश वेव्हार मंत्री योहान वाडेफूल हांचे वांगडा द्विपक्षीय बसका घेतली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मंत्री जयशंकर हांणी बसके वेळार दोनूय वटांनी वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान सहकार्याच्या प्रगतीचें मुल्यांकन केलें आनी प्रादेशीक विशयांचेर चर्चा केली. तशेंच मंत्री जयशंकरांनी कॅनडाच्यो विदेश वेव्हार मंत्री अनिता आनंदाची भेट घेवन भारत कॅनडा संबंदांत स्थिर प्रगती चालू आशिल्ल्याचें नमूद केलें. तशेंच चॅक प्रजासत्ताकाचे उपप्रधानमंत्री आनी विदेश वेव्हार मंत्री पेत्र फियाला हांचे कडेन अर्थीक आनी संरक्षण सहकार घटमूट करपा विशीं चर्चा केली. महाशिवरात्रेचो उत्सव आयज देशभरांत भक्तिभावान आनी उमेदीन मनयतात. ह्या दिसा उपास, खाशेली प्रार्थना आनी देवळांनी रातभर उपासना करतात. हजारांनी भक्त यात्रे स्थळांचेर पवित्र बुट्टी घेतात आनी शांतताय आनी समृद्धी खातीर देवा लागीं मागणी करतात. फुडल्या 3 वर्सांत रेल्वे 124 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल तयार करतले अशें केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. नवी दिल्लीत रेल्वे सुदारणा 2026 विशीं पत्रकार परिशदेंत उलयतना मंत्री वैष्णव हांणी रेल्वे प्रवाशांचे स्वच्छ आनी नितळसाण प्रवास अणभवपाक प्राधान्य दितले अशें मुखार सांगलें. नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अर्बन चैलेंज फंड को स्वीकृति दी है. ये 1 लाख करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है. इसमें बहुत इनोवेटिव एक मेथड लगाया जाएगा. इस 1 लाख करोड़ के सरकार के इन्वेस्टमेंट से टोटल 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा अर्बन एरियाज के लिए. अर्बन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसमें एनकरेज किया जाएगा. टेक्नोलॉजी का बहुत यूज किया जाएगा. टेक्नोलॉजी के माध्यम से अर्बन चैलेंजेस को कैसे दूर करें वो बहुत इसमें ध्यान रखा जाएगा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रूपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। Next Gen GST, better and simpler. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पीएम राहत येवजण सुरू करपाक मान्यताय दिल्या. येवजणे खाला रस्त्याच्या अपघातांक बळी पडपी अपघाताच्या तारखे सावन 7 दिसांच्या काळा भितर दरेका अपघातग्रस्त जाल्ल्यांक 1,50,000 मेरेन रुपया उपचार मेळपाचो हक्क आसतलो. रस्तो अपघाता उपरांत बेगोबेग वैजकी मजत मेळूंक नाशिल्ल्यान कोणाचेच जीव वचचो न्हय हाची खात्री करपा खातीर सरकाराची वचनबद्धताय ह्या निर्णयांतल्यान स्पश्ट जाता अशें रस्तो येरादारी मंत्रालयान सांगलां. मंत्रालय मोटार वाहन अपघात निधी वरवीं हॉस्पिटलाक परतफेड करतले अशें तांणी सांगलें. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह भारताची पयली केंद्रीय बँक डिजिटल चलन आधारीत भौशीक वितरण पद्दत आयज गांधीनगरांतल्या महात्मा मंदिरांत सुरू करतले. गुजरात सरकाराच्या ह्या डिजिटल चलन उपक्रमांत अन्नधान्याचें वितरण चड पारदर्शक करपाचो हेतू आसा. तशेंच ह्या कार्यावळींत धान्य एटीएम आनी राज्याचे अन्न सुरक्षा जाळें घटमूट करपा खातीर खाशेली पोशण मोहीम सुरू जातली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी काल जर्मनींतल्या म्युनिक शारांत बेवेरियन युरोपीय आनी आंतरराष्ट्रीय वेव्हार मंत्री एरिक बेसवेंगर हांची भेट घेतली. अंदू जानेवारी जर्मन चान्सलरांच्या हालींच भारत भेटी वेळार दोन्ही राज्यांचे द्विपक्षीय भागीदारीचेर चर्चा केल्या. तशेंच हालींच जाल्ल्या भारत EU मुक्त वेपार कराराचेरूय तांणी चर्चा केली आनी पांचवी आनी शाश्वत भागीदारी वरवीं अर्थीक मार्ग सोदून काडले आनी दोन्ही देशांतल्या उद्देगांतल्या उत्तम पद्दतींचो आदान प्रदान जालो. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27ची तोखणाय केली आनी 2047 मेरेन विकसीत भारत तयार करपाची ही एक घटमूट बुन्याद आसा अशें सांगलें. मुंबयतल्या प्रसार माध्यमांकडेन 2026-27 वर्साच्या अर्थसंकल्पाचेर चर्चा करपा खातीर पत्रकार परिशदेंत उलयतना गोयल हांणी अर्थीक वाड, मुळाव्या साधन सुविधांचो विस्तार आनी सगळ्या नागरिकां खातीर समावेशक उदरगतीचेर आदारिल्लो एक नकासो अशें वर्णन केलें. देश के कोने कोने में रहने वाले नागरिक हर एक के लिए एक उज्जवल भविष्य, हमारे युवा युवती और महिलाओं के लिए ढेर सारे अवसर और खास तौर पे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है, जहाँ रोजगार ज्यादा उत्पन्न होता है, उसको बढ़ाना, उसके निर्यात को बढ़ाना, इसको आधार स्तंभ इस बजट का माना जा सकता है. केंद्रीय उद्देगीक सुरक्षा दळाची वंदे मातरम कोस्टल सायक्लोथॉन 2026 आयज सांजेवेळा गोंयच्या चिकालीन पावतली. सायकल पंगड मोर्मुगांव बंदर प्राधिकरणान थांबचे पयलीं 182 किलोमीटर लांबायेचो मार्ग पुराय करतलो. ह्या वेळार मुख्यमंत्री, पुलीस महासंचालक आनी गोंयांतले हेर CISFचे अधिकारी हाजीर आसतले. केंद्रीय गिरायक वेव्हार मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी भारत अमेरिका द्विपक्षीय वेपार कराराक लागून भारताच्या कापड क्षेत्रा खातीर वाडपाचो नवो अध्याय उक्तो जातलो अशें सांगलें. सोशल मिडियाचेर मंत्र्यांनी वेपार करारा वरवीं 113.76 अब्ज डॉलराच्या अमेरिकेच्या बाजारपेठेंत प्रवेश वाडटा, जाका लागून दर उणावा वरवीं नियार्थ स्पर्धात्मकताय सुदारता अशें तांणी सांगलें. नरेंद्र मोदींच्या काळांत साध्य केल्लो हो मार्गदर्शक फातर संवसारीक कापड शक्ती केंद्र जावपाचे दिकेन भारताचो प्रवास घटमूट करतलो हाचेर मंत्र्यांनी भर दिलो. ICC दादल्यांच्या T20 क्रिकेट विश्वकरण सर्तींत आयज प्रेमदासा स्टेडियमाचेर भारत आनी पाकिस्ताना आड सांजेवेळा 7 वरांचेर खेळ सुरू जातलो. मजगतीं वेस्ट इंडीज नेपाळा आड मुंबयच्या वानखेडे स्टेडियमांत सकाळीं 11 वरांचेर खेळटले. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्या वेगवेगळ्या जिल्ल्यांचो आस्पाव आशिल्ल्या 3 मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्यार रेल्वे मुळावी बांदावळ घटमूट जातली अशें सांगलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल आसामांत 5,450 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पीएम राहत येवजण सुरू करपाक मान्यताय दिल्या. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह भारताची पयली केंद्रीय बँक डिजिटल चलन आधारीत भौशीक वितरण पद्दत आयज गांधीनगरांतल्या महात्मा मंदिरांत सुरू करतले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेल्या राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.